आदिल बलोच, किट नंबर 7993 अयूब हाउस। वो अब यहाँ पे पाना की रियूनियन हो रही है, ये 11वीं रियूनियन है। आइडिया ये है कि पटारियंस की फैमिलीज गेट टुगेदर करें एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। सब एक फैमिली की तरह फील करें, बिकॉज इवेंचुअली बाद में हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, वी नीड टू पास दिस ऑन टू देम, एंड दैट्स द होल आइडिया, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। पटारियन रियूनियन जो है, पाना रियूनियन अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है। इट इज़ वेरी हाईली रिकमेंडेड कि वो ज्वाइन करें आके इसको। देयर इज़ अबाउट 400 पटारियंस इन नॉर्थ अमेरिका बिटवीन कैनेडा एंड USA, and they should come out. They should feel like a family, they should feel like a community, and we should build this into a community, a very strong community rather. Patarian family, a Patarian family at large. सबसे बड़ा benefit to get together here, networking, aside from networking, पाना की 501c3 charitable organizations पिछले एक साल में कोई $50,000 डोनेट किए हैं पाना ने पाकिस्तान में, स्कॉलरशिप्स एंड पटारो और नीडी फैमिलीज पाकिस्तान में। When you come here, you actually become part of the network also. पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है, we have Patarians who have actually sponsored this event. More than 50% of this event is sponsored by the businesses owned by the Patarians. So that gives you an idea of what kind of networking get together this is. This is all of us are professionals, very highly educated professionals. When we get together, we do a very strong networking. And because of that, we have been able to put this all together, and this is the 11th year we're doing this. I see this community as strong as any other community, not only the Patarians themselves, but their second and their coming generations. They all will be a very strong community. It will be a one big strong family, and we are no less than any other community in this country. We are as strong as any other community, and that's where I see ourselves. A known, a very established, a strong, closely knitted community. मैं कहूँगा कि पटारों ने जो कुछ हमें दिया, उससे आगे चल के पटारियंस ने हर शोबे में अफजलियत हासिल की है। आप देखें कि गवर्नमेंट हो या आर्म फोर्सेस हो या पुलिस हो या फॉरेन सर्विस है या प्राइवेट बिजनेस है या एजुकेशन है या चैरिटीज़ हैं, खेल कूद है, मीडिया है, आप जिस शोबे में भी चले आएंगे वहाँ पर पटारियंस ने बहुत ही अच्छा अपना एक किरदार अदा किया और उरूज तक पहुँचे हैं। अब यहाँ अमेरिका में हूँ मैं इस वक्त, यहाँ देखकर बड़ी खुशी होती है कि पटारियंस जो कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन को 600-700 हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। इसमें हम देखते हैं ख़ासतौर से बिज़नेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में पटारियंस बहुत आगे बढ़े हैं। ऐसे भी पटारियंस जिन्होंने इजादात की हैं, उनके पैटेंट्स हैं यहाँ पर। पटारियंस जो प्रोफेशनल्स हैं, ख़ास वो डॉक्टर्स हों या IT में हों या इंजीनियरिंग की फील्ड्स में हों, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया और बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि इनके दिल में अपने मुल्क के लिए बेहद दर्द है। वो चाहते हैं कि जो मुल्क के मसाइल हैं उनको किसी न किसी तरह उनको हल करने में वहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करें। और इसके साथ साथ ये यहाँ जब हैं तो अब ये पाना के ज़रिए इन्होंने अपना एक बड़ा अच्छा एक फोरम कायम किया जहाँ आपस में मिलते हैं और मेल मिलाप से फिर आगे चल के ना ही सिर्फ बरादरी बल्कि फिर और दूसरे अच्छे कामों में यहाँ पर वो शामिल होना चाहते हैं, जो कि अमेरिका को भी फ़ायदा पहुँचाएँ जहाँ ये रहते हैं, जहाँ के बाशिंदे हो गए हैं। और उसके साथ अब चूँकि यहाँ रहते हुए बहैसियत मुसलमान उनके लिए दूसरे बहुत सारे और मसाइल उनके बच्चों के लिए खड़े होते हैं, तो वो मसाइल को भी हल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है। मैं कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और आगे चल के जो अपना पटारियन होने की हैसियत से ये अपने आप को उरूज पर ले जाएं, अमेरिका में या जहाँ भी रहें। तो बस ये थोड़ी सी बात थी जो मैं कहना चाहता था। बहुत शुक्रिया। बहुत कंट्रीब्यूशन है और आज भी जो हम यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब लोगों की जो माशाल्लाह मेहनत और काविशों की वजह से जो अचीव कर रहे हैं आप, और जो ये फैमिली आपने क्रिएट की है, अल्लाह करे कि इसी तरह से इस फोरम से हम फर्दर ऐसी क्या कहते हैं मिसाल कायम करें जो कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन और आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है, जो अमेरिकन बॉर्न किड्स हैं हमारे, वो ये समझ सकें कि हमारे रूट्स क्या हैं और उनको हम क्या एज अ इनहेरिटेंस छोड़ के जाएंगे।
but mashallah, Cadet College made us just because our parents decided that this is the best way to bring us to this level. And alhamdulillah, today when I am here, I think it is because being in United States, having worked for United Nations and taking it forward. اور میں ایک چیز مینشن کرتا جاؤں کہ اب میں ایک پروجیکٹ لانچ کر چکا ہوں جس کو کہتے ہیں Alleviate Poverty and Hunger, and I have taken this from the United Nations Forum, and I am supporting this with the Millennium Development Goal, which the UN Secretary General is following with the Bill Gates and Warren Buffett's Bill Gates Foundation, and inshallah we'll talk about that more. And basically I want to say and thanks to all the Petarians here today that you have done a great job by bringing us together, and inshallah we look forward to more of these occasions. السلام علیکم، میرا نام شبیہ زیدی ہے. میں 1971 میں کیڈٹ کالج پٹارو میں کو جوائن کیا تھا. کافی عرصے وہاں رہے. اس کے بعد میں نے نیوی جوائن کی. نیوی میں تقریباً 12 سال سرو کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ حاصل کی، اور اب میں امریکہ میں ہوتا ہوں. پینسلوینیا کی ایک یونیورسٹی میں انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں. پانا یا پیٹارین ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ ایسینشلی انٹرنیٹ بننے کے بعد وجود میں آئے، اور آہستہ آہستہ ایک ورچوئل ایسوسیشن جو دوستوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، وہ اب اس مقام پہ پہنچ گئی کہ ہم تقریباً 200-250 کے قریب ایسے افراد ہیں جو پٹارو سے وابستہ ہیں. اور ہماری نہ صرف یہ خواہش ہے کہ ہم آپس میں کنیکٹڈ رہیں اور سوشلی انٹریکٹ کریں، بلکہ اب ہم اس ملک کو، اس وطن کو جس نے ہمیں سب کچھ دیا، کچھ واپس کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں ہم نے شرکت کی ہے، اور اب پٹارو کو اپنا فوکس بناتے ہوئے اس کالج کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور اس کے علاوہ جو آہستہ آہستہ پٹارینز یہاں آ رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. اور میں فرسٹ ٹائم پانا کی ری یونین میں شرکت کر رہا ہوں. میں ویسے تو یہاں پر اسٹیشنڈ ہوں گرین ویل ساؤتھ کیرولائنا میں. میں آل دا وے وہاں سے آیا ہوں ٹو پارٹیسپیٹ ان دس ری یونین. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. دس از ون آف اے کائنڈ ری یونین جو اس سے پہلے میں نے نہیں اٹینڈ کی، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت سارے سینئر لوگوں کے ساتھ، بہت جو ہے وہ یعنی ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ، اپنے پیٹارینز کے ساتھ مل کے اور ان سے ملنا، اور یہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد اپنے دوستوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے اس میں. تو یہ اس طرح کی آئی تھنک یہ ری یونینز جو ہیں یہ ریگولر بیسس پہ ہوتی رہنی چاہیے. اور یہ آپس میں ایک تو پیٹارینز کا، دوسرا پھر پاکستان کے یہاں کے جو مقیم ہیں ان کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے ایک بہت ہی اچھا ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ آئیں اور اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں اور اپنے ویوز شیئر کریں، اپنے جو ہے وہ سوشلائز کریں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ. السلام علیکم، میں شریعت جامی نام ہے میرا، اقبال ہاؤس سے ہوں، اور میں کینیڈا سے آیا ہوں آٹوا سے رات کو ڈرائیو کر کے. اور مجھے یہاں زبردست بہت مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اپنے پرانے دوستوں سے، اور کچھ لوگ جو دوست بھی نہیں ہیں، جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، ان سب سے بات کرنے میں، ملنے میں، گلے لگنے میں بہت مزہ آ رہا ہے.